Wazap-zap ninyong tanan, so karong adlaw mo na itong ganap. Before na to sugdan ang atong adlaw karon mamahaw sa tadaring dapita. Nindot magud pud diri mamahaw bitaw kay set na bitaw ilahang breakfast. Dayon sayo pud ni sila mga bre. Pagkahuman dayon natong kaon, biyahe na pud tapat ulong diri sa bukid. Dili ra kayo halata nga bukid kayo ni diri pero nindot kayo view. Dili pud basta-basta ilang dagat diri bisa makita bitaw ninyo diha sa video. Layo pa lang perti na pud kanindota silang dagat. Na timingan lang gyud nga maot atong panahon bitaw karon nang tawa ninyo mura syag kaulanon pero padayon ra gihapon ta sa paglaag karon. Before ta magpadayon sa atong paglaag karon, ang hapit sa ta diri para maniudto. Ting paniudto naman gud pud. Dili lang ninyo halata sa video kay tumugong gikat. Kay ning ulan man sab nindot kayo partneran bitaw og lumi ang panahon. Kunya dili pud mawala nitong favorite dessert diri kaning halo-halo. Bisag tugnaw ang panahon nami ra gyapon ikaw og halo-halo. Og before ta mo kaon og halo-halo maniudto sa tadaan. Ato ning itry ilahang lomi diri nga naay chicharon. Dili gyud pud ni basta-basta nga lomi. Wala gyud pud gitipid bitaw sa sagol. Og proceed na dayon ta sa atong halo-halo. Ato na ning i-mix diri para igo-igo pod nga malanay-lanay bitaw ni ilahang ice. Nya nindot ra man pud ang ice kay pretty gyud pong pagkadubong ka. Dili bitaw pa rin ang halo-halo nga perting pagkadagkuha og ice. Tuon sa atong hidugayan ato na ning kaunon kay aron makalakaw na pud ta. Kay murag layo-layo pa pud atong biyahe pero sige lang ato ra pong i-enjoy ang moment bitaw. Og sa dihang humanam tag kaon magpadayon na ta sa ato ang bitawng lakaw karong adlaw. Kita ninyo na nindot kay ilang dagat diri no perting pagkatinawa. Di gyud pud ni basta-basta ilang dagat diri kay daghan gyud pud kay ni sila bitaw klase-klase nga makuha sa dagat parehas anang shell, salwaki ug unsalan pa na diha. Pero kay dili magud low tide karon lisod kay pangitaon ang mga ingana nga klase sa nila lang. Kasagaran magud ana kay magtagad bitaw sila og hunas. Pasabot ang hunas ubos bitaw ang tubig so dili sila magkalisod og pangita og kinason. Og sa dihang perti nagyong pagkainita sa tong palibot bitaw diri silang padayon ra gihapon ta. Abot ra ta sa atong destination. Og sa walay pagdugay makaabot ra lagi taron. Og mo ni akong ingon ninyo nga ilahang kinason pangbansang kinason bitaw diring dapita. Dili gyud pud alang-alang no gandaman gyud pud daghan kaayo. Pero napay lain og klase ani katong gitawag bitaw ni lagsaang katong dagko kaayo. Kini nga kinason nalimot ko sa ngalan nakalimot jud ko. Pero sige lang importante mukaon ta ni atong testingan bitaw kung unsay lami. Kabalo pa mo no nga ang nakanindot ani kay dagko kay siya uno dili lang kay dagko kay siya sudanan. Amo ko uban nga dako lang sudanan pero gagmay kayo og unod. Kani nga klase sa kinason ang ilahang unod kay perting pagkadagkoa. Worth it gyud pud kaayo bitaw kita mo ana. So makakaon lang kag mga 5 guro ka bukani or mga 10 ka bukani pwede na nimo pagkabusuga bitaw partira na nimo luto. Magdepende ra pud nimo kung saan bitaw nimo pagluto. Pwede isabaw pwede ra pud nimo tunuan. Nya diring dapita dungayon natong hinangad-hangad bitaw no kay daghan kisalag santo lang uban green pa pero ang uban yellow na. Curious lang ko baka ingon sila tamis na daw. Nya hilaw-hilaw pa man uban ani pero basin di ay atong testingan. Wala man puy mawala bitaw kung atong testingan. So mo to mo nang gipanguha. Kita mo ana no nga napagani sagol green ang ubang color ani niya. Pero sige lang kaya lang nato basin day tamis gyud. Ubay-ubay po natong gipanguha diri na apil pagali ni ilang gamay nga sanga. Ang tawag gali ninyo pero okay ra na daw. Way kaso na. Amin daw nako no kay gagmay ra jud siya kaayo. Dili bitaw para na bang santol nga man dagko bitaw sa nga tanan. Pero sige lang try na nato ni gabri diri dapita basin day tamis gyud. Og diring dapita gipanita na daw nato ni silang tanan og gihiwa na pud namo. Igo-igo puno nga nalagom gidiyahang kaning diri sa panit bitaw. Pero dili na nato na i-mind ato na lang kauno nantay sili diri og tuyo. Kabala mo og paminaw nako murag kilatan ra gyud ni murag gamay-gamay ra gyud ni ba murara ni siya gi-text ni dayo. Biyahe na pud tarong dapita no. Mao ni siya Pangil Bay Bridge, perting pagkadako ang bridge diri sa Mindanao. So kani nga tulay bag-o pag yun siya nahuman, mura ni siya nahimo bitaw og tourist attraction diri. Tanawan ninyo pwede magud pud mohunong bitaw sa kilid dili pareha dito sa Cebu sa Cordova nga dili pa siya pwede mohunong. Kini kay pwede ra pud siya mohunong diri sa tunga-tunga mura ni hunong ko diri na lang pud ko nag-stretching. Dili basta-basta ilang bridge diri kay perting pagkadaghan suga nya perting pa yung pagkahayaga. Mao po na ako advice bitaw ninyo og gusto mo mulaag diri nga dili mo gusto mainitan, may pay gabi na lang mo manhi kay wa joy init ding dapita. Nya perting pa yung pagkabugnawa bitaw sa hangin. Perting gid pong pagkahangin na bitaw diri sa ibabaw kay gipatong na akong cellphone diri sa kilid na palid man siya. May gali kay diri padulong dili padulong dito sa ubos kay aw. Dito gini sa dagat bitaw padulong. Ug mo to ako ra pong gipunit murag nating happens bitaw. Makadagan lang tag-ahat nga wala sa oras bitaw. Nya diha lang sa takotog buyers.